রহে অনাচারে কেউ দেবাদেবী প্রশ্ন হইবে পাঠারে এমন শুনি পার্বতী সন্তোষ হইলে শ্রীলক্ষ্মীଙ୍କ কথা কুহ হইলে যেতে শুণুଅଛି মন ବୋଧ ହେଉ ନାହିଁ ମାନସ ବଳୁଛି ଆଉ ଶୁଣିବାର କାହିଁ କହଲ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଓଷା ବ୍ରତ କଥା କହ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଓଷା ବ୍ରତ ମାନ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କି ଅଟଇ ପ୍ରଧାନ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଈଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମୁଖ ଯାଇ କହିବି ସକଳ କଥା ତୁ ଆଗେ ବୁଝାଇ ସଖୀ ଆଗେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମୁଖେ କହିଲେ ମାନବସା ଓଷା ବିଧି ସାର ସେ ବୋଇଲେ ଷୋଡ଼ଶା ବ୍ରତ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର ସମସ୍ତ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟରେ ଅଟଇ ସେ ସାର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତି ସହ ଏ ବ୍ରତ କରେ ତାହାଠାରୁ ବଳି ପ୍ରିୟ ମୋର କେହି ନାହିଁ ଶୁଣ ଭାଗ ସଖୀ ସେହି ଓଷାର ବିଧାନ ଧୀର ସ୍ଥିର ମାନସରେ ଶୁଦ୍ଧ କରି ମନ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ରାତ୍ର 2 ଘଡ଼ି ଥାଉ ଉଠିବ ବହନ ଆନନ୍ଦିତ ମନରେ ଯେ ଘରର ଘରଣୀ ପଖାଳିବ ନିଜ ମୁଖ ତୁଳି ସଜ ପାଣି ଯତନ କରିବ ପହଁରିବ ଘର ଦ୍ୱାର ଗୋବର ମାଟି ମିଶାଇ ଲିପିବ ଯେ ଘର ସବୁ ଦୁଆରେ ଚୌକା ଦେବ ଯତ୍ନ କରି ବଖରାଏ ଘର ଲିପିବ ଯେ ଭଲ କରି ନଦୀ ଯୋଡ଼େ ଗାଧୋଇବ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ଫେରିବ ଗୃହକୁ ଜଳ ଘଟ করে ଧରି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଅବା ଶୁକ୍ଳ ଶାଢ଼ୀ ଯେ ପିନ୍ଧିବ ସବୁ ଥୋଇ ଅଲଙ୍କାରେ ଭୂଷିତ ହୋଇବ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଘିନି ନେତରେ କଜଳ 3 ଥର ଧୋଇ ପୋଷେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯତନ କରି ତାହାକୁ ଶିଳାରେ ବାଟିବ ମୋହର ନାମକୁ ହୃଦେ ଜପ କରୁଥିବ ସବୁ ଘରର ଦୁଆରେ ଝୋଟି ପକାଇବ ଘର ଗୋଟି ସୁନିର୍ମଳ କରି ସାଜିଥିବ ବାଟିଥିବ ଚାଉଳରେ ଘର ପୂର୍ବ ଭାଗେ ଅଷ୍ଟଦଳ ପଦ୍ମ ଏକ ଲେଖିବ ସରାଗେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଲେଖିବ ସର୍ବ ଘରେ କଳସ ଏକ ସ୍ଥାପିବ ଦକ୍ଷିଣରେ କଳସ ଏକ ସ୍ଥାପିବ ଦକ୍ଷିଣରେ জয় সীতারাম হে জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় সীতারাম হে জয় সীতারাম জয় 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 সীতারাম জয় 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 সীতারাম জয় 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 রাধে শ্যাম জয় 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 রাধে শ্যাম লক্ষ্মী আসবার পাদ চিহ্ন 2 ধাড়ি সেঠার দুয়ার বন্ধ যাইথিব পড়ি পবিত্র জলরে পিঢ়া খণ্ডিক ধোইব অষ্টদল পদ্ম তাহা উপরে লেখিব আগ পদ্ম চিতা পরে পিঢ়াକୁ রখিব বাণ গোটিয়ে থইণ ঝটিটিয়ে দেব শুকল ধাନରେ পূর্ণ করিব মাণକୁ সে পিঢ়া উপরে নেই থইব তাহাକୁ করিব নূয়া শুকল ধান বেন্টি 2 লুগা পটা খন্ডে দেব উপরে ঘোড়াই লুগা পটা খন্ডে দেব উপরে ঘোড়াই জয় সীতারাম হে জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় সীতারাম হে জয় সীতারাম জয় 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 সীতারাম জয় 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 সীতারাম জয় 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 রাধে শ্যাম জয় 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 রাধে শ্যাম बोलो अन्नपूर्ण महामाई रे গোময় পিণ্ডাতা পাশে স্থাপন করিব গুয়া 2 গোটি মাণ আগরে স্থাপিব ফুলমাল মান দেই যত্নে সজাইব নৈবেদ্য দ্রব্য মান সজাই রখিব
হুলহুলি দেই শঙ্খ ঘণ্টা বজাইব গন্ধ পুষ্প দেই বীজ মন্ত্রে পুজিব গন্ধ পুষ্প দেই বীজ মন্ত্রে পুজিব জয় সীতারাম হে জয় সীতারাম জয় সীতারাম জয় সীতারাম হে জয় সীতারাম জয় 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 সীতারাম জয় 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 সীতারাম জয় 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 রাধে শ্যাম জয় 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 রাধে শ্যাম জয় 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 সীতারাম জয় 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 সীতারাম জয় 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 রাধে শ্যাম জয় 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 রাধে শ্যাম बोले भक्तवत्सल भगवान की जय द्वादश नामक बज भक्ति रे पढ़िब सहस्र नाम आउ मोर स्तव 108 प्रणाम करिब बेनिकर जोड़ी उगा होई न रहिब केन मा माने हेता करूछन 108 प्रणाम करिब माने 108 थर जुहार करबे मुड़िया मारबे अरे तो पादे भिक्षा करुछि आस लक्ष्मी बस सबुदिने मोर घरे करे थाओ बास सबुदिने अचल होइण मागो थिबो शरणागत जनक पादे स्नान स्थान देव के मंद पूजिब मंत्र जंत्र जाने नाही शरण बसिली दया कर महामाई धन जन संपद रे पुरु मोर घर तो पादरे मन थिबो दियो एहि वर एपरे प्रार्थना करि नैवेद्य देव मानव साउसा कथा भक्ति रे सुनिब कथा शुणी पति पुत्र मानक बसाई प्रसाद बांटिब सर्वे आदर बढ़ाई अवशिष्ट प्रसाद को आपने भुंजिब मो प्रसाद पर लोक को न देव जदि से प्रसाद पशु लक्ष्मी भंजते घर तार घर त्याग कर जाए मझटे से दिन कहार संगी कली न करिब तांबूल भोजन निद्रा मैथुन तेजेब गुरु गुरु जनगणे रखिथिब भक्ति गोविंदंग चरण रे रखिथिब मते महालक्ष्मी पुराण को संध्यारे पढ़िब भक्ति ध्यान रखि मने श्रद्धारे शुणिब हेमंत भाव रे जो नारी पाळे उषा सेविका परिता गृहे रहे परिवसा ता घरे सौभाग्य भोग करती सकले पुत्रवती धनवती हुए काले काले ता घरे गाभी माने क्षीरवती बंदी धन धान्य ता पार होई भरते मार्गशीर मासे गुरुवार पड़े जेते भूलिब नाही पाळिब ताहा दृष्ट चित्ते पूजार विधान मान कहिले जे मंदे सेही विधि रे पूजिब होई शुद्ध चित्ते दधि अन्न दिने दिने चितौ करिब शेष पाली खिरी पिठा छेना मंडा देव सोरिष शाग खरड़ी श्रद्धारे पूजिब माघ मास गुरुवार दिन माघ मास दिन मान उजाइब माघ गुरुवार दिन मान उजाइब सेही मान धाने मंडा पिठा को गढ़िब मनर हर से मोते ताहा भोग देव आने भोग देव नाही कुटुंबंग बिना एही कथाटी सठिक सन्देह करना महालक्ष्मी करना जेन प्रसाद लगाएसी जेन भोग लगाएसी से भोग अलग काके नहीं देबे सेटा खाली घर लोग ही खाएसे बाकी नहीं देले चलबा जेनटा महालक्ष्मी करने भोग लागছে सेटा अलग तमने प्रसाद काके नहीं देबे सेटा घरे घरे ही खाएसे जे स्त्री भक्ति रे करे मानव साउसा ता घरे रहे सर्वदा करिण मु बसा नियम करिण सखी बहु अछि तोते आबद्ध होई मु रहे ता गृहे निरते बहु अछि हा सत्य करे तिनी बार उषा विधान रे श्रद्धा थाए जेनि स्त्रीर मोहर नाम को सदा करो थाए ध्यान अरे मोर चरण सेवारे लगी थाए मन एहे परे बोझाइण कमला कहिले शुणी सखे माने मोने द्रौपदी होइले लक्ष्मी नारायण होते सुदया कुपर मोर दुर्दशा को हर विप्र
जय ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଦଧିଆ ଅଛନ୍ ଦଧିଆ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଶ୍ରାମ ହେବେ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ଉଠେଇ ଯିମା ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ କରମା ହଇରାଣ ହେଇଗଲେ ନ ବୋଧେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ ଅଜିତ ଚନ୍ଦନ ସେ ଗୋଟେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ତାପରେ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବା